भारतीय संविधान दिवस अवसर में बेगुनिया ब्लॉक वरिष्ठ नागरिक मंच कार्यालय आम आदमी पार्टी 13तम प्रतिष्ठा दिवस एक आलोचना चक्र होगा सहित देशात्मबोधक कविता पाठचक्र और प्रतिभा संवर्धन उत्सव अनुष्ठित हो जाएगी। उक्त कार्यक्रम में सभापति पतित पावन बलवंत राय, मुख्य अतिथि ओडिशा आम आदमी पार्टी सांगठनिक संपादक भरत कुमार दास और सम्मानित अतिथि सुरेश चंद्र मानसिंह जोग देते। सेपरी बेगुनिया बोलगड़ ब्लॉक सभापति कल्पतरु पंडा और किशोर चंद्र साहू स्वागत भाषण और अतिथि परिचय प्रदान करथिले एवं अन्य मानक मध्य आप जिला सभापति सुभाषिष स्वाई, प्रशांत रणसिंह, प्रमोद नंद, भक्तबंधु पट्टनायक, सूर्यकांत पुआल, लक्ष्मीधर महापात्र, लक्ष्मण सेठी, रणजित चंपती, चित्ररंजन आचार्य प्रमुख जोग देथिले। राज्य आम आदमी पार्टी तरफ सार पठा जाए मुख्य अतिथि आज वक्तव्य शुणा श्रीयुक्त लक्ष्मण सेठी सार सीपीआई सीपीएम वरिष्ठ सदस्य आम बेगुनिया बोलगड़ सभापति सार को संबर्धना उदाहरण अच्छी मुझे जाऊ बर्तमान गोटे एमती परिस्थिति पहुंचे चारिटा स्तंभ को संपूर्ण गोटे किए ठीक भूल कला दी जन किए भूल कले तीन जन किए भूल कले बर्तमान चारिटा स्तंभ बर्तमान ये संविधान को बंचाइबार परिपंथी अच्छा ताने मुझे कहूनी 100% किसी तो भल लोक अच्छा मुझे अनुरोध करी आज मंच ये बेगुनियार ये जो बोलगड़ जो सभा है जो बुद्धिजीवी सामाजिक बंधु मैंने अच्छा मोर गोटे प्रस्ताव गोटे अनुरोध चारिटा स्तंभ जो विपद अच्छी से आउ गोटे नुआ स्तंभ जोटा कि सब अच्छी कि नामकरण आज देने से स्तंभ आम मैंने साधारण जनतार स्वर जो दिन ये साधारण जनतार स्वर आरंभ हम जमी स्वाधीनता समय से स्वर आंदोलित होता आम बयस लोक मैंने आना आंदोलन देखी हूँ तो आउ गोटे आंदोलन दरकार पड़ुछि से आंदोलन कौन राजनैतिक आंदोलन नुहे कौन आनुष्ठानिक भाव आंदोलन हो जनजागरण या हो से आम भूमिका समस्त रहू एति कही मोर कथा को रखुची वंदे मातरम वंदे उत्कल। मो नाटी है किशोर चंद्र साहू मु आम आदमी पार्टी बोलगड़ ब्लॉक सभापति कार्य करुच्ची। आज आम आदमी पार्टी 13तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में आमर देशात्मबोधक कवितार गोटे आसर थिला किछि प्रतिभा मानक आज संबर्धित करागला आपणकर संविधान संकट से बाबद किछि आमर कर्मी बुद्धिजीवी आज आलोचना सब बाबद करिसेंती। आज मुख्य अतिथि थिले आमर भरत कुमार दास महोदय एवं पतित पावन बलवंत राय सभापति थिले। सम्मानित अतिथि भावे सुरेश चंद्र मानसिंह महोदय थिले। आमर आम आदमी पार्टी चित्तरंजन आचार्य भाई थिले, भक्तबंधु पट्टनायक थिले, कविराज गोछी थिले, बेगुनिया ब्लॉक सभापति कल्पतरु पंडा महोदय थिले। एमती बहुत बुद्धिजीवी आज आमको एकाठी उत्साहित करिथबारु से महाशय को आम आदमी पार्टी तरफ और राज्य कार्यालय पार्टी तरफ जिला कार्यालय पार्टी तरफ समस्त अशेष अशेष धन्यवाद। आभिमुख्य थिला यही कि धर्म संकट रे पड़ जाइए बर्तमान संविधान संकट रे आमे पड़ जाइए समस्ते गणतंत्र गोटे श्वासरुद्ध हो जाइए गणतंत्र बोली किसी गोटे नाही लोकतंत्र राजतंत्र जहाँ चली ताकू बर्तमान आम नहीं चलुचे स्वाधीनता आम पाईना गणतंत्र दिन में कहीं पाईना आम स्वाधीनता देइछंती आम्बेडकर तांकर संविधान भी प्रणयन कर 1950 मसीह तथापि आम तार स्वाद चाखी पारुने कहीं चाखी पारे गणतंत्र किए कंठरोध करुच्ची गणतंत्र माने कौन बर्तमान समाज गणतंत्र नहीं चलनी बर्तमान लोकतंत्र राजतंत्र जो जहाँ थिला बर्तमान ताकू नहीं आम चलीचे यार प्रतिकार करने आम मानू समस्त दल बल निर्विशेष एकजुट होई आकु केमिति ठीक रास्ता को आनिया पड़ो से आम कार्य करवा दरकार। धन्यवाद।
ଆଜ୍ଞା ସତ ଆମେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛୁ, ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛୁ, ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମେୟର ପଦ ଗଢ଼ିଛୁ, ଏମ୍ପିରେ ବି ମେୟର ପଦ ଗଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଯାହାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ 6% ହାରରେ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ବେରୋଜଗାର, ମହଙ୍ଗାଇ ଆକୁ ଆମେ ମୁଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜନତା ମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆମ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛେ, ସେଟା କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁଟି ହେଲା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 13ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାର ଗୋଟେ ଆସର ଥିଲା। କିଛି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ସଙ୍କଟ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଆମର କର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଜି ଆଲୋଚନା ସବୁ ଏ ବାବଦରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ଭରତ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପତିତପାବନ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂହ ମହୋଦୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, କବିରାଜ ଗୋଛି ଥିଲେ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଜି ଆମକୁ ଏକାଠି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଏହିକି ଯେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ସଙ୍କଟରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ସମସ୍ତେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ। କାହିଁକି ପାଇନାହିଁ? ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ବି ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି 1950 ମସିହାରେ। ତଥାପି ଆମେ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରୁନେ। କାହିଁକି ଚାଖି ପାରୁନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଚାଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଏ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି କ'ଣ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ? ଆଜ୍ଞା ସତ ଆମେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛୁ, ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛୁ, ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମେୟର ପଦ ଗଢ଼ିଛୁ, ଏମ୍ପିରେ ବି ମେୟର ପଦ ଗଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଯାହାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ 6% ହାରରେ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ବେରୋଜଗାର, ମହଙ୍ଗାଇ ଆକୁ ଆମେ ମୁଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜନତା ମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆମ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛେ, ସେଟା କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାକୁ ଆମେ ବେଗୁନିଆରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।